सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आमे यही ज्योतिष शास्त्र को आगक जानुचे आगक बढ़ी चलीचे। ज्योतिष शास्त्र रे गोटे गोटे सूत्र गोटे गोटे नियम को आमे जानिले आमे जाई ज्योतिष शास्त्र रो गोटे पूर्णांग रूपटा को जानी परिबा। तेणु छोटिया कथाटी हेले मध्य छोटिया नियमटी हेले मध्य यार बहुत उपकारिता अछि। आउ यहा को आपण भल भाव बुझिबा टिके दरकार आउ जानिबा टिके दरकार। आउ आसंतु आमे एबे विषय ऊपर को जिबा। आमे तो जानिछे शुक्र हेउचंती लक्ष्मी को कारक ग्रह। आपण मानको कुंडली रे बा से जातक हेउ बा जातिका हेउ ताको कुंडली रे शुक्र को सांगरे अन्य ग्रह माने जुति करी बसिले कौन सब लक्ष्मी जोग बने से विषय विशेष भाव में आलोचना टी करिबा। आउ मोर ए वीडियो टी को अधारु स्किप करिवे नाही। स्किप करले आगो को किछि बुझी पारिबे नाही, बुझिबारे असुविधा हेबो। आउ जे माने मोर ही चैनल टू नुवा करी देखुचंती से मानको अनुरोध से माने सब्सक्राइब टे करिवे आउ लाइक टे करिवे आउ अन्य मानको नॉलेज पाई वीडियो को शेयर करिवे। आउ सब्सक्राइब करबा को केबे भूलिबे नाही, कारण आगो को मोर बहुत गुडी वीडियो अपलोड हेबा को अछि जहा कि से माने सहजरे प्रथम करे देखि पाइबे। आउ विषय वस्तुटी हेउची शुक्रंक सह जुति रे लक्ष्मी जोग। कुंडली रे शुक्रंकर अवस्था भल थिबा दरकार, से बलवान होइथिबा दरकार, लग्नेश मध्य बलवान होइथिबा दरकार। ताले नियम गुडी को मु स्क्रीन पर देखौची, आपण टिपिक रखंतु आ बुझंतु। जदि च बुझिबारे किछि असुविधा हेउथाय बुझि पारु न थांती ताहले मते कमेंट बॉक्स रे जणांतु। आउ प्रथम नियम टी देखंतु। शुक्र जदि कुंडली रे रवि को सह जुति करी थाए, आमे तो जानिछे कुंडली रे 12टी भाव अछि बा 12टी घर अछि। आउ से घर मध्य रे शुक्र आउ रवि मिसिकी गोटे घरे बसिथिबे ताहले जानिबे आपनको कुंडली रे गोटे विजय लक्ष्मी जोगटी सृष्टि होइछि। आउ एही जोगटी थिले जातक जातिकांकर कोन हबो ना राजकीयता को सुख मिली, राजा का भली जीवन यापन करिबारे सब प्रकार सुविधा तांकु मिले। आउ सेमानकर जीवनटी आनंदमय होई रुहे। ता परवर्ती नियमटु देखंतु। आ शुक्र जदि चंद्र सह जुति करी कुंडली द्वादश भाव मध्य जे कोनसी गोटे भाव रे बसी थाए ताले जानिबे कुंडली रे धान्य लक्ष्मी जोगटी सृष्टि होइछि। आ एही जोगटी होउछि महाभाग्यशाली जोग। आउ एही जोग रे भाग्य आपनकर भल रहिबो, भाग्य रे महा उन्नति घटिबो। आउ भाग्य बल रे आपण बहु धन संपत्ति लाभ करिवे। आउ परवर्ती नियमटी को देखंतु। एही नियम गुडी तो अति सहज आउ सर्वसाधारण लोक भी या को देखिले बुझी जिवे। कुंडली को देखिबे, कुंडली 12टी घर अछि आउ से घर भीतर शुक्र आउ मंगल मिसिकी गोटे घर बसिथिले ए भलिया जोग गुडका सृष्टि हुए। परवर्ती जोगटी को देखंतु। शुक्र और मंगल जदि कुंडली कोनसी गोटे घरे ज्योति करी बसिथिबे ताले धीरज लक्ष्मी जोगटी सृष्टि हुए कुंडली रे। आउ से जातक हेउ बा जातिका हेउ एही जोगरे आउ से माने साहसी हुअंती आउ सहजरे विजय प्राप्ति करंती। निजर साहस द्वारा आउ बहु धन संपत्ति कमाई थांती। ये गोटे भल जोगटी आउ पराक्रम जोगटी आउ ए भलिया से माने साहस द्वारा बहु धन कमाई थांती। आ परवर्ती जोगटी देखंतु। आउ कुंडली रे एही 12टी घर मध्यरु शुक्र आ बुध जदि जुति करी गोटे घरे बसिथिबे ताहाले
ଜାତକରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗଟିରେ ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଧୁରନ୍ଧର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ ତାକୁ କେହି ହରେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁ ଧନ କମାନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି କୁଣ୍ଡଳୀର ସେଇ 12ଟି ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆଉ ଗୁରୁ ମିଶିକି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି ବା ଜ୍ୟୋତି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗଟିଏ ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, ସେଇ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି କୂଳର ପ୍ରଦୀପ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର କୂଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ସନ୍ତାନଟି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି ଯୁତିରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ଅଧିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ଆଉ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ହୁଏ, ଆଉ ଚାକିରି କରିଲା ବାଲା ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଚାକିରିରୁ ବହୁ ଧନ କମାଏ। ତାର ଏଭଳିଆ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ, ସେ କିଛି ବହୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଆଉ ଏଇ ବାଟେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନିୟମଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଆଉ ଏହି ନିୟମ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁଠି ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ସେୟାରଟିଏ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।